মানিলে আব্বার আইবা নমানে দইতে করে জাহান্নাম যাইবা যদি কিসের দুশরুই দিনে বুঝে গেল কেন করে বুঝাইয়ে এটা কথা বলি ই বুঝে গেল কিসের গইলা দে আল্লাহ হ্যাঁ রোকা কাজ আছে আদাবাস জান্নাতুল মসজিদের हर मुख्तलिफ शक्ल कला से नियामतों कला से अल्लाह होते कि और आदम गासी करता है ना नहीं तो ना है ये बेकुम का रिबा बेकुम भी नहीं रिबा बेकुम का रिबा लेकिन गासी करता ना है अच्छा शैतान आसे कुमार के वाले शैतान ना हो अल्लाह ये होते कि तो जो दिए रहता चाहे जबन हो गासी करता ना है শতানে ওয়াসওয়াসা লাগাতে কি তত্ত্ব যদি লম্বা করে যায় কেমন হয়ে যায় গাছে গাছ আদম আলাইহিস সালামের শতানের দফা ওয়াসওয়াসা করিয়ে খাইলে মতন বারদে এসে মতন পদের বারদে এর বারে জানো আর দাওরি মত বারদে যাওয়ার এটা আল্লাহ দুনিয়া में বারদে জায়গা দুনিয়া মাদি বেড়েই या तो लम्बा कल होती कि अल्लाह का ऑर्डर होती कि न खाइयो खाइए मतलब दौड़ा दिया ना तेरे जमीन में से जैतून अल्लाह ऑर्डर आसी अन्नम दी न मानिले बेदी मानिले मत दी अरके मिसाल दी क्या अल्लाह को कहते मिसाल दी गुजरिए आदत दिमाग के मिसाल ले गुजरी होना एक कान हुकूमत मत आई আমার জাপান ইন্ডিয়াতে দুনিয়া দিয়ে আরো আছে যে আমরা কাম কম তো মাঝে ভিসা দিবার আগে কা কাগজ রেখে আর দেশের মধ্যে আইন কানুন আছে কিন্তু মানি যা করিব যদি এর একখান দিয়ে ন মানত দিতে গেলে তররি দিয়ে আছে তার ভিসা ক্যান্সেল ওইটা না যায় আর পাকিস্তান বাংলাদেশের তো একামালে নিজাতে তো আল্লাহ ও গিরবিট করে আনে ইত্তেফাক করে দিকে আর দেশের যাবি এঙ্গরিবি করব কত আইন কানুন তারপরে কি করে দিলে মুতায়িন করে तो आईन कानूनी वजह तो बदल माने ते 10 বছর 20 বছর তাই পারে বহুপন্তর जिंदगी मानी तार मुस्तकबिल बनाई पारे आईन कानून कम बांगिले मत तत देशे हम जागा पारे बने जे या यो अल्लाह दुनिया में द्वारा आरे दिबड़े जे जबिना खासा अल्लाह को आईन कानून बना दिए एतोनो ध्यान करिबे एतोनो ध्यान न करिबे ये आनंद नांती जनरा निकी देशम मादे অনেক নিজাম খেলাফ করিলে মুসিবত জাগা পারে एक दिले दुनिया में अल्लाह को हुकुम और खिलाफ के लिए मुसीबत तो दुनिया तो जागा हुई होता ना क्या ना होता है अशांति है जेतो अल्लाह हुकुम मानी को शांति हो अशांति न मानिले अशांति हो जनला आज हमारे सलाम किस्सा में हमारी शुरू हुई अल्लाह एक हुकुम को जे न माने में तो ऐसी जिंदगी हुई जन्नत में तो कोई शांति जिंदगी ऐसी जिंदगी में छुड़ी के जन्नत केर मुकाबले किए गए हुकुम न माने देव ऑर्डर न माने दे बीज अम्बादे जब्बा तोगे गुच्चे हिला न माने दे ते अल्लाह हुकुम जत्थम मजे न माने दुनिया मजे आया रे ही बात जन्नत मजे बुरे ना वरे सीधा ना वरे जन्नत फंड लावर ने अल्लाह मौका दे आए जन्नत जिक्र करियो एक बार मानो मुजलिस ना आए एक दिन प्रोजेक्ट इन होता हर प्रोजेक्ट अल्लाह के होते ओके दे जन्नत हो दिए नमाज़े उग्गा बुला दिखे तुई जैतुमी के तो कौन मानी बा एक कौन ला रो हंटिल ला एक जायका बनो आके को उरिदार गुनी की तुम मानो गुज्जे तो की इबाका खाई तान ही बा आई रो हम गुनिया जबी तो कोई को दे ओ बोली अल्लाह ताला का खासा ना की गुनिया हबीने हनी जाय हबीने फागे हबीने ते कोई को दारे खाइए ये मतलब हंटी वाला ये मतलब आप फाई बनी गई एरा खाम नहीं शांति जिंदगी आदम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह हुकुम न माने शांति जिंदगी बड़ी और खराब हो जाए दुपुरी के तुरे हावर दुपसीना पर बसती दरा पर बहुत दुख गुली या तो अल्लाह यारा इन बुझेगा ले पते अल्लाह हुकुम दिया या तो करो या तो न करो होते गरीब अल्लाह है और होते न गरीब अल्लाह है जी गरीब अल्लाह है इन गरम न मारी दी जिन नगत्य हुई नगरन्नन दी जिन गत्य हुई नगरन्नन बेदी जिन नगत्य हुई नगरन्नन बेदी अल अमर बिल मारूफ नही मुनकर करो तेरे आना
রাতের দিনে তুই জিয়াত আছো, বাজারত আছো, মসজিদত আছো, বউবান্ধব জিয়াত আছো, ইয়াদের কেন আল্লাহর হুকুম আছে, তুই হুকুম মাইন্দা মতো তুই দিন না। আর বুঝে দিন হইবে দিনদার হারো হইব যে তুই জিয়াত আছো, এই আমার একটা হুকুম আছে, মেসাল আই অহন বুঝে আরে আমরা বসি আর কথা হয়ে রওনারা শুনো ইয়ার মধ্যে কেন দিন আছে আই কথা আল্লাহর কথা হন ইয়া না বলে আল্লাহর হুকুম এখলাসের সাথে হন আল্লাহর হুকুম অনারা দিয়ানের সাথে হন না আল্লাহর হুকুম এই দিনিয়ান অনারার হুকুম অনারা মান্য আর হুকুম আর মান্য এক ঘন্টা আর দিন না ফজরা আজান দিয়ে নস হইতে দিয়ে দিনদার নস হইতে ন যায় বেদিনী ন হইমে বারে বেদিনী ন মানে তিন টুকা কমজোর রোজা সে রোজা রাখি তাহলে আয় দিনদার রোজা রাখতে মাঝে রোজা ন দাঁড়িয়ে তাহলে আজ দিন মাঝে কি আছে যে কাম কমজোরি আছে তাহলে দিন আসান যে তোর তুই বাজারত আছো বাজার মধ্যে হুকুম আছে বউ বন্ধর আছে এটা কেন হুকুম আছে কেলা ইনসানের ওখানে নোয়াজ করে তাইতে হয়ে যায় না খাম করে তাইতে হয়ে যায় না ইনসানের জিন্দগি বলে সার্কিসিম ইয়া ফুরাদি ইয়া দূরে রেখে দেব উলামা কে মতে সার্কি ঈমানিয়া ইবাদত মুআমালাত মুআশারাত ইয়া মুকাম্মাল দি খবর জানিমত তো এন খদওয়া মা يعني ما دينك في مسلم له خبر ما دين سوال سلبه خبر भारत له तो सरकार लोगों को नारा और आखिरी हवन सवाल जहाता तीन सवाल ما तो दिन की दुनिया सरकार ईमानियत इबादत मुआमलात मुआशरत तो ईमानियत इबादत ये खाना पाना को जरूरत तो मरतब न इन रातवान जो भी 24 घंटा तो ज्यादा से दिन गाड़ी तो लेनो केंगरे ले दिन मजिंदा की दिन मुआफिक ने की दिन तुम्हारा बंदा असल चलो गुंगी ये खाना है ये हर जगह ये बहुत भी बहुत यासी ज़ेतरा हुक्म मंडे धुई दिखता ऐर क्या होता है अनारा अल्लाह नबी ने तो मजे नबूवत अल्लाह ये पहले नबूवत नाम कीजिए बाद मक्का माले 13 बरस कौन दावत दी है मदीना जाइए 10 बरस दावत दी मदीना माले मक्का माले तो दावत दी है तो माले नमाज नहीं अल्लाह तरफ अल्लाह को अकन कर लाइन दी हालत है तारा आज नमाज हुकुम न हलामे जाकात हुकुम न हलामे रोजा हुकुम तो न 13 বছর পর্যন্ত ইতারা বানা কুল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তুফলিহু দিন দাওয়াত দিতে সবর করতো দিন আল্লাহ কিছু খরচা করতো আর তারা আল্লাহ হলো আর তো কোন মুসলমানের নমাজ পড়ে তারা লিয়ান নেই আজ মুসলমানের কি তারা নমাজ নেই নমাজ ফরজ না আছে রোজা নাই ফরজ না আছে लेकिन 13 বছরের ভিতরে যেহেতু মান সাহাবা মধ্যে ইতার জন্য আজ পর্যন্ত আর পর্যন্ত লড়ন ভাই বুঝলে নওয়াজ না করে জান্নাত কে পাইলো রোজাই না করে জান্নাত কে পাইলো সওয়াল করে নে হদ্দ নহি বেজে ইগার অর্থ জামানা ইগার হুকুম মাই মদিনা যাইয়ে রে আলা নওয়াজ লেখে জিকির লেখে তেলাওয়াত লেখে আমার দিন কামিল লানিয়ে রে ইয়া মদিনা ওয়ালা হতে কি তোর দিন হুকুম মারা হলো যে একটরে হুকুম তোরে তোমার মদিনা ওয়ালা যে তোমাদের হুকুম বি মানি দিবে তোমার জান্নাতি মক্কা ওয়ালা যে তোমাদের মানি দিই তারা জান্নাতি যে দেখতরত মানি দিতে জান্নাত কেটে দিন আসে কি কঠিন দিন আসে আর বসে কঠিন করি বানাইছিয়া দিন আসে बस একটাই সওয়াল পুছলে বাদে জিয়াদ জিয়াদ আমি ইয়ামাদে আসি দিয়া নে আল্লাহ ইয়ারে কি হুকুম রাখি তুই যদি সওয়াল একটা করো তোমার আল্লাহ তোমার আলে করে একটা সওয়াল জানে আর সওয়ালে তুই কইলে আল্লাহ খামাহা তোমার এলমিয়া দিবে দিব এগুলো আলেম দিহাড়েগো নলেকন তোমার অনেক মিথ্যা মাহ দিব কি আল্লাহ ইয়াদি यानी আল্লাহর মনসা দেখি তুই যে একটা আসো একটা আল্লাহর হুকুম আগে অনার মেসেজ এরা হুকুমতের মধ্যে ইদারাত নাই ইদারাতের কি হবো আর অনারা মাফ করে দিয়ে আর যে লফজ কেন মানে আরবি ওয়াজিবি তরজমা মালুমাতে লিখো ইদারাত কি অফিস করনা হুকুমতের অফিস নেই তোমার তো কেন অনেক মশলা ইয়ে অনেক বুঝে তুমি অফিসের যাবার সময় তোমাদের ন দেবে তো এই অফিস ইয়ার মানে আর তো কোন কাগজ শুনে যাও বলিব কি ইন আগে তো জন বুঝলে লেবে কি আগে যাইলে তো মুখ খুলে দিও ওকে না या निगा आना दुनिया में जिंदगी करते तो तुम्हें ज्यादा से रखना धीरे धीरे दूसरे के बाद अल्लाह रही अल्लाह एक नंबर है तू को आ अल्लाह तू एतोर अल्लाह
এত বড় আজিম শান আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার মাঝে আর আইনতে আরো আর দিলে 1000.1 আল্লাহ তোমার আইনে না ইচ্ছা না এটা ওয়ানি না হইতা না তো আর যে বিনিয়ারা তাই ন তাহলে এক নম্বরে তোমার দিনে তোমার অর্ডারে তোমার হুকুমত তোমার লিখি অর্ডার না হবে বাস বলে একটা সওয়াল করে তোমার আল্লাহ খালাস খাম হাজার লিখবি কেন সুয়া দিবা না করে দেবেন দুনিয়ার মাঝে তো মশলা আছে না সওয়াল করিয়া কি হুকুম আর ইয়াল্লা কি কানুন ইয়ার মধ্যে কি আইন আছে ইয়ান ফুসাল্লাহ আল্লাহ কি কানুন আছে মুসলমান তো ইনসানের তোমাদের হার হালতের মাঝে আল্লাহ কি হুকুম যদি মানি লইব মশিবা কামিয়ে বিষ কামিয়াবি মানে কি আয় আমার দিনের কথা বলি আমার দিন মানিলে কি হবে ধ্যান করি একটা হুকুমের মোকাবেলার মাঝে আল্লাহর কামেল তাকত বরকতি থাকে আল্লাহর কামেল আয় এখানে সাথী আয় সৌদি আরব লেবে সাথী আর সৌদি আরব মাঝে মরুর জীবানিকা রাস্তার উপর আছে দিয়ে ট্রাফিক ঠিকে একখান শরীর নাই মানে মানে নিসর পুলিশ এরিয়া ऊपर नौ मो शहीद की लेके जो देख रहे ऊपर इशारा कर दे मतलब गाड़ी किया जाएगा वो इतना गाड़ी मसला क्यों इतने सेक्टर नौ मो किया जाएगा वो किए क्या गाड़ी हमारा ने सेक्टर पास हुआ सीधा खाट बाजू का पुलिस से कोई ढोर कुआ था सी कुआ थी भैया इबे पुलिस इबे मॉनिस दी कि इतने जो दी सुपाई है दे रेसिपी नौकरियों ने जो आया शब्द इशारा कर हम नहीं है दे रेसिपी जो दी है ये क्या था दे रसल कीमत दी थी ना दे रसल दी थी कहीं कुवत ऐसी यान हुकूमत और हुकूमत तो उतने कमजोर हुकूमत ने मानचे माने के कमजोर कोई मजबूत हुकूमत ने मजबूत गिरवाने जब तक मजे तुम्हें अल्लाह हुकुम में नो तू दे रसल निकल गया مثلا ضرب ضرب ذنيه نواس فيديو ويا الله حكم ما ندكي كده يا اخي الله بوليش ऐसा बाहर से मत अच्छे से ध्यानों का मंजे को ضرب नवाज से मुफ्तों से मुझे दी जमात साथ दी नंबर अल्लाह सिम्मा अल्लाह ये बहुत ये आज सिम्मा इधर जो कोनी से ये नुकसान मुझे दे कि राज जहन्नम में जोर कर गया टीवी जो अल्लाह हुकुम में दे वो जो डीजी देते वो डीजी देते पुलिस डीजी 8 घंटा दे दें जैसे फिनी ये तुम्हारा ताकीमत जैसे लेवल है मतलब ताकीमत आसे ना दे ये आज जेतुंगा ना हुकुम मानी एतुंगा ना अनुमति अल्लाह को होता है अल्लाह ताला होता है बोल मत अल्लाह से मत कौन क्या डरान करी तुम्हारा रिजिक अल्लाह तुम्हारे दीबो बरकत तुम्हारे दीबो शांति तुम्हारे दीबो तुम्हारा मसाला को करल करिबो केला तो जैसे लेवल है अल्लाह हुकुम में यानी नहीं तीन हुकुम كم مثال دي أنا لا فين لو تستعي إن الله حكم خطة القوة يعني قرر فرعون موسى عليه السلام قصة ده فين نو أوكي نوزه فرعون نام نو ولا ده موين नहीं موسى عليه السلام نام نو ولا ده موين नहीं فرعون ده तुम्हारे अल्लाह नफरमानी करे موسى عليه السلام ने दिव्याई दे दावत दिए दे तू या मूसा तू जाइए इबारे जाइए कलमारी का दावत दे कोई दिनोरी का दावत दे कोई तेमान्य दे दी ये तोरे डबल को होता है ते नौ माने दे दी ने तार खत्म कर दी खतायान मूसा अलैहि सलाम को कोई जन्म माने तो बात को फड़ा या मौज के तो किसको खाते नहीं लोग ने आई को पत्ता को तो लग खोद दी इंदा दे ना उधर अतु खोद दी बात तो भाषा में मैं खोद दे वाला है अतु खोद दी बात ए अतु की शैतान की करे रेला ठीक मूसा अलैहि सलाम ने किस्सा कुरान यूसुफ अलैहि सलाम किस्सा कुरान में बस जिक्र भी मूसा अलैहि सलाम किस्सा बेशी बार जिक्र भी कि अल्लाह वाला आरा जिंदगी की कोई भी आयत तो मुख्तसर थी जब तक मुझे मूसा अलैहि सलाम दाऊद दीवार आगे जिदुन मिस्र में मानुषिशील इतराज बिकिसी का खुद मुसलमान ने खुद काफिर के लिए फिर उन्होंने रसूल ने कि मुसलमान नहीं तो मुसलमान ये तिब्ती या बनी इसराइल मुसलमान क्या तारा खानदादा नबी हुई ये मिस्र खान नबी नशील मुसलमान तारा जब तक अल्लाह ने हुक्म छुड़ी दिए तारा दा आये फिर उन्होंने मुसलमान करी जब तक अल्लाह मूसा अलैहि सलाम रा बंदी बड़े मूसा अलैहि सलाम दावत खाने शुरू की हुई ना
বনি ইসরাইলের ইবার কম যে মুসলমান আছে দিনে তো দুর্গি তারার মধ্যে কি তোমার আল্লাহর হুকুমত আয় দেখো এটার হুকুমত খতম হলো আচ্ছা ইন্দে বুঝানো নয় এত বছর পর আর ফেরাউন মারে দররি কিন্তু ফবাতি মুকরর নেই ঠিক আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামের হইলে কি কলমার বাদে কমল্লা কি নাজে বিটি নুমা আছে আর তো ফাসাত না তারা তো দুই লোক দেবতাশী যেহেতু তো বা নস করা দিয়ে তো বনি ইসরাইল জিন আছে ফেরাউনরা হঙ্গিত হাজির না দাম লইবার আগে লাঠি সোয়ার মারে বেজতি করে দেওয়া ওই যে দিলে দিন না দিলে না या सेदिकी युक्त नमाज पढ़े इधर सेदिकी स्वातुरी तक आते हो जाओ गाल देने काल में हो जाओ वाली ने चीजें चालू नहीं की इनके लो शुरू ये खत ये दुनिया तो सही है फिर और कौम तो ये विश्वास करते कि तरह दिन हो मुसलमान तो हम मुझसे यार दिन मदा हमारी ये अल्लाह यार खावी देखे तो एक बच्चे हुकुम अरकल्ला में आई मुख्तसर होती है हुकुम अरकल्ला में अरकल्ला में आश्चर्य ना हुआ अल्लाह कुदरत की হয় বারনে ইতারা বনি ইসরাইল যে তোমাদের যে অন্তরে হুকুম মানা শুরু দিয়ে ইয়ে ফেরাউন পানি হাইতে যাইলে লওয়া কই ফেরাউন কো বনি ইসরাইল ই গরিব মোজ কে শুনে দাঁড়াতো তারা পানি হাইলে পানি ও বাজি হালত কেন কি ফেরাউন তো হইবারে ইতার রুজিন না শুরু দিয়ে হারে মুসা রে কদি আর ইমান জন্য একটা করা আল্লাহ রাখো আর পানি হাইলে তো ওমাজি তো মুসা আলাইহিস সালাম দিন নরম তো আল্লাহর ওই অদ্বিতীয় কাহিনী হাতে দিয়ে আবার কুফরি করছিল তো মুসা ये होती कि तुम्हारा इतार न चाहिए तुम्हारा हुक्म मानो बनी इस्राइल मजबूत कर दिया इतारा खत्म करी बात की हाथियार भरे दे मुसलमान ना तो तुई हुक्म मान আর বাদে তোমাকে আর কা হুকুম মানে ইতারা গুড়া ইতারা কম ফেরাউন আছে এখানে কি গোসল আছে ঘর আছে আর ওরা বকলে বেঙ্গি বেঙ্গলা বলে নেবে আর পর উজিনা যে তো দিলে ও মুসা কানারে তুই কা সওয়াল করা তোমার আল্লাহর কোন এই সুগুরি ফেলা দাও কোন মানুষ কোন কইলে ফেলো না আল্লাহ আনা রাব্বুকুম আলা কিছু তো ইতে ফাকাটা কা জানে তে এঙ্গু তুই নওয়ান ফেরাউনের দমকি দিয়া আল্লাহ এককান দিয়ান তিননান সারিয়ান হাসান আখির তো শিদা করে আল্লাহ ইয়া বলি কি ইয়া মুসা হন তোমার হুকুম এই তুমি মিশিয়ে দিতে হবে তোমার কম জিন আছে ইয়া ফেরাউন খতম করি বাংলা মনে এটা আল্লাহ যে তোমাদের তারারে লইয়া যে তোমাদের দরিয়াটা গিয়ে ফেরাউন খবর ভাই ওমা বনি ইসরাইল তারবি তাহলে দেশের যদি হুকুমত বানাবো বাদে আর কোনো তাকত করিব তাহলে যাইবার আগে যদি খতম না করে দিতে পারি তাহলে আর খতম হয়ে যাবে দেখে কি যে ফেরাউনের যে কোন তাকত আছে সেই দিন বেকুন এলাই ইয়া বনি ইসরাইল দরিয়ারে কিনে ফেরাউন বিশুদ্ধ ও জরদিয়া আছে তে কেজিনার কেসির ফাকাত হইতে মানে মুতু দরিয়া বিশুদ্ধ দিছে ফেরাউন লস্কর तो कौम होत दे बोला तो ककफेरोन में तक यानी किया आ रहे थे को इंडिया लोग सरा को हमते पीछे पकड़ा करी वो ना कल्ला इन्नमा या रब्बी सयहदी इधर होता कि अल्लाह नबी बात होते होता नो नाथ अल्लाह से ने एतनो मजे की करा फिर अल्लाह यार होइबो सयहदी माने ताहाजीगो ये सही आय और अल्लाह ऐसा करती कोई যেতন জিয়াদ আসই আনমা কি হইবা দিয়া আল্লাহ এতন মধ্যে তরকি মুনশা তরকি মুরাদ আর বুঝে এতন মধ্যে দ্বীনি কি হতা আর সিস্টেম বুঝে নিয়াত কোন হতি আলা নবীয়ের মুসা আলাইহিস সালাম হতি কি ইয়া খবর হতি কাল্লা ইন তোরা নডনা ইয়া আর হতি আর আল্লাহ সে ইনমা ইয়া রব্বি সে আয় কইনি মেরে আল্লাহ কি হুকুম করো কি গরাব না হইনি মেরি लेकिन আল্লাহ ইয়ারা কা মাহমুদ জুই নবীয়ের আগে হইনি মারি আছে যেতমতে খতাইবা কইয়ে কমরে ইন্নামা ইয়া রাব্বি সায়াহদিন আর আল্লাহ ইয়ার তাহাদি বে যত কইয়ে আল্লাহ ইয়া আমর করতে ও মুসা তোমার ডান্ডা দিবা আছে বা করবারো দরিয়ান মার ইয়া কমরে আজ কেন শুরু হইবে ডান্ডা কো দরিয়ান মারি এর ফিসুত একতর হাতি আল্লাহ রে তেলওয়াল রে এর পর ডান্ডা কইয়ে এর দরিয়ান মারি এর কি ভিডিও তা আমি বুঝি ऐसा लगता कि होई रे